वो बोल रहे हैं कि वो बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कल को हो सकता था कि अपनी बड़ा होता और फिर वो अपनी माँ बाप लोगों को भी जो है मतलब कुफ्र की तरफ ले जाता, गलत रास्ते पे ले जाता। तो पहले ही उसके मार देना, कार्य करने से पहले ही उसको खत्म कर देना, तो फिर ये तो फ्री विल के खिलाफ हो जाएगा ना। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि बच्चे का कत्ल कर देना, ठीक है, जो आपके जो सूरह कहफ अगर नहीं पढ़ोगे लिखा, तो नहीं उसी लिखा, आयत में लिखा हुआ है, दिखा, उसी आयत में लिखा आप हुआ ट्रांसलेशन दिखा दीजिए मुझे। मैंने हुक्म दिया था कंजीर को मारने के लिए, बच्चे को नहीं दिया उसमें कहीं भी लिखा हुआ। ये अब जो आपने कहा ये जानबूझकर कहा है। एक मर्तबा आपकी गलती को एक्सेप्ट किया जा सकता है, दूसरी मर्तबा नहीं। निकालो इनको, या ब्लास्फेमी पे आ जाओ। सईद भाई नमस्कार। नमस्कार मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? जी भाई, क्या हाल चाल है? आदाब। जी बढ़िया बढ़िया। और बाकी जो भी भाई हैं हमारे, क्या नाम है, अबूजार भाई नमस्कार, जो भी हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आप लोग क्या इस्लाम के रूबरू ये चीज आती है कि मतलब फ्री विल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, माना जाता है इस्लाम में? है, फ्री विल होना चाहिए? होना चाहिए नहीं है, होना चाहिए। इस्लाम मानता है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। हाँ तो मेरा फिर क्वेश्चन बन जाता है कुरान के 18 की 80 पे, फिर उसमें ये मुझे थोड़ा सा जो है वो लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है वहां पे 18 की 80 पर। 18 की 80 पर आपका क्वेश्चन बन जाता है जी। देखते हैं जी कैसे बनता है, किधर है। वो अम्मल गुलाम फकान अबवाहु, सूरह, हाँ जी, फकान अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा। जी क्या है इसमें क्वेश्चन? इसमें एक है, वो बोल रहे हैं कि वो बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कल को हो सकता था कि अपनी बड़ा होता और फिर वो अपनी माँ बाप लोगों को भी जो है मतलब कुफ्र की तरफ ले जाता, गलत रास्ते पे ले जाता। तो पहले ही उसके मार देना, कार्य करने से पहले ही उसको खत्म कर देना, तो फिर ये तो फ्री विल के खिलाफ हो जाएगा ना, कि अभी तक काम नहीं करने दिया गया। माँ बाप की फ्री विल या बच्चे की? बच्चे की फ्री विल। बच्चे की फ्री विल, ठीक है। तो देखें, अल्लाह ताला का जो इल्म है, ये अल्लाह ताला के इल्म से रिलेटेड चीज है। मैं थोड़ा सा इसको गौर से सुनिएगा अगर वाकई समझने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला का इल्म उन चीजों से भी मुताल्लिक है कि जो चीजें होनी है, और उन चीजों से भी मुताल्लिक है कि जो चीजें नहीं होनी है लेकिन अगर होती तो कैसे होती। ये दोनों चीजें खुदा के इल्म में है। मैं और आप, मेरी मौजूदा कंडीशन क्या है और आपकी मौजूदा कंडीशन क्या है, ये दोनों अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट्स हैं और हो गए हैं। लेकिन वो बच्चा के जो पैदा हो गया था, अगर वो बड़ा होता तो काफिर होता, लेकिन उसको बड़ा नहीं होना था। ये पूरा का पूरा वाकया ये भी अल्लाह ताला के इल्म में, यानी जो चीजें नहीं होनी है अगर होती तो कैसे होती, ये भी खुदा के इल्म में। समझ में आ गया? ओके। अब उस बच्चे को अगर आप ये करें कि भाई फ्री विल होनी चाहिए या नहीं, और इस्लाम में फ्री विल है या नहीं, तो वो बच्चा तो चला गया सीधा जन्नत में, वो तो बड़ा हुआ ही नहीं, मुकल्लफ ही नहीं था। असल बात है पेरेंट्स की, पेरेंट्स को फ्री विल है या नहीं। तो फ्री विल कहते किसे, जरा उसको डिफाइन करें अब आप मुझे। हमने तो मान लिया कि है, और खुदा का इल्म क्या है ये भी बता दिया। अब मुझे बताएं कि जिस चीज को, होल्ड ऑन, जिस चीज को आप ये कह रहे हैं कि फ्री विल इस्लाम में नहीं है या आयत कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो लेट्स डिफाइन फ्री विल। फ्री विल क्या है? अच्छा नहीं, पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने थोड़ी सी अभी जो एक्सप्लेनेशन एक दी है, मैं उसी में क्वेश्चन आ रहा है, बन रहा है जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है उसी के अंदर। पहले क्वेश्चन ही पर है, पहले ही क्वेश्चन पर है, एक क्वेश्चन से दूसरा आप बता दें। चलिए, आप अगर इस्लाम में फ्री विल है तो इस्लाम, ठीक है ठीक है, अगर इस्लाम में फ्री विल है तो आप बताइए किस तरीके से इस्लाम फ्री विल को मानता है, आप डिफाइन कर दें, फिर मैं उसके हिसाब से देख लूंगा। आपने मुझसे कहा कि फ्री विल के ऊपर आपको सवाल है, तो जाहिर है कि फ्री विल का कुछ आप समझते होंगे, वो मुझे बता दीजिए क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्री विल इस्लाम क्या देखता है, अगर ये फ्री विल की वायलेशन नहीं है, मेरा तो जैसा है मैं बताता हूँ सीधा, मेरा जो कहना है फ्री विल का। हाँ मैं कहता हूँ, हाँ मैं, जी जी, मेरे लिए फ्री विल, हम आवाज कट गई। गलत या सही करने की जो चॉइस है वो आप अपने से करते हैं, यही हो जाता है फ्री विल मेरे हिसाब से। अब आपका अगर कुछ और इसमें एक्सप्लेनेशन तो आप दे दें। यानी दो चीजों में से किसी एक चीज को भी आपको करने का इख्तियार हो, ये फ्री विल है, राइट? ये इरादा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वालिदैन आपका अलग है, दिया गया।
हाँ नहीं, वालिदैन पे अभी तो क्वेश्चन वालिदैन पे नहीं जा रहा हूँ अभी तो मैं, आपने जो एक्सप्लेन किया उसी में कुछ क्वेश्चन है। तो वो तो सीधा जन्नत में चला गया, उसके तो मसला ही खत्म हो गया ना। असल नहीं, जो वो एक इंसान को उसकी फ्री विल की बुनियाद पर जज किया ही उस वक्त जाता है जब वो अडल्ट हो। अगर वो अडल्ट नहीं है तो फ्री विल की बुनियाद पर कोई जज नहीं किया जाएगा किसी को। अडल्ट होने के बाद फ्री विल की बुनियाद पर जज किया जाता है। अच्छा, बच्चे की फ्री विल नहीं है, मतलब बच्चे की कोई फ्री विल नहीं होती है, ऐसा वो बोल रहे हैं आप? जज नहीं किया जाएगा, वो सही करे गलत करे वो सब सही है। असल हाँ ठीक है, बच्चे का जजमेंट नहीं होगी, ठीक है, मैं जजमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं जजमेंट की नहीं बात कर रहा, जजमेंट किस पे हो किस पे नहीं, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ फ्री विल का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है या नहीं? असल बात तो चॉइसेस का, अगर हम किसी मजहब में फ्री विल की बात करते हैं तो फ्री विल की किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं? जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में? तो नहीं, अकाउंटेबिलिटी पे आएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी अलग बात है, हम भी उसी पर बात कर रहे हैं कि असल फ्री विल का ताल्लुक कनेक्शन अकाउंटेबिलिटी से। बच्चे की कोई अकाउंटेबिलिटी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपके, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, में ही फ्री विल की बुनियाद पर उनको जज किया जाता है। जी, मैं एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट से आपके कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी पे तो कोई बात ही नहीं है। चॉइस करने की, दो चीजों में से एक चूज करने की उसको सलाहियत है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सलाहियत है, बच्चे के अंदर भी कुछ ना कुछ सलाहियत होती है। ये अलग बात है कि उसको सही और गलत की तमीज नहीं होती, और जिस वक्त इस बच्चे को लेकिन चूज तो कर सकता है ना। जिस वक्त इस बच्चे को कत्ल किया गया उस वक्त वो बच्चा काफिर नहीं था, ठीक है, इस वक्त अभी काफिर नहीं है, लेकिन उसको कत्ल कर दिया गया इस बिना पे कल को वो काफिर हो सकता है। ये तो उसकी फ्री विल छीन ली गई ना, कि उसको चॉइस था कि काफिर होने का। ये चॉइस अल्लाह देता है या नहीं काफिर होने का? ये चॉइस है या नहीं? बिल्कुल, यही वजह है वायलेट हो रहा है ना। ये वालिदैन को चॉइस दी गई, इसलिए मैंने कहा। मेरी आवाज कट रही है? आपकी आवाज दब रही है, और ये सी टाइम भाई जब मुफ्ती साहब बोल रहे हैं तो आप थोड़ा चुप रहें, दब रही है आपकी आवाज। तो मैंने अपना माइक जो है वो मैंने ऑटोमेटिक एडजस्ट पे कर दिया है, आप स्पीकर एकदम फाड़ के आए यहाँ पे, दूसरे की सुन ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, माफ कीजिए, ठीक है, बोलिए मुफ्ती साहब बोले। अभी तक तो ठीक थी, क्या हुआ? ये नहीं, आपकी आवाज ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना माइक जो है वो 200 या 100% पे कर रखा है, तो सामने वाले की आवाज दब जाती है सर। नहीं, वो अभी ये यहाँ से क्लिप लेकर ही वो अपने चैनल पे जाएंगे ना, तो वो इसलिए तैयारी। अरे मुफ्ती साहब, मुफ्ती जी क्या नहीं कोई क्लिप नहीं चलाऊंगा मैं, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें, कर भी सकते हैं, आई डोंट केयर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक बच्चे को अगर मान लीजिए उसका इंतकाल बचपन में हो जाता है, चलो कत्ल नहीं हुआ, इस बच्चे की क्या खुसूसियत? हर वो बच्चा जो बचपन में जिसका इंतकाल हो गया वो खुदा की मर्जी से तो इंतकाल हुआ ना उसका। अगर खुदा मौजूद है तो खुदा ही जिंदगी देने वाला है, खुदा ही मौत देने वाला है। ये फिर मान लें कि खुदा मौजूद नहीं है, तो आप सूरह कहफ के उस वाकये में मौजूद उस बच्चे की मिसाल ना लाएं, बल्कि हर बच्चे की बात करें। नहीं ठीक है, लेकिन वहां मेरा ये कहना है कि कत्ल किया गया है ना, एक चीज जिसने कत्ल किया और इस बिना पे कत्ल किया, जिस बिना पे कत्ल हुआ उसकी बात हो रही है। एक नॉर्मल डेथ हो जाती है, उसका बिना अलग है। के जो बचपन में मर जाता है, बड़े होकर वो ईमान और कुफर दोनों का फैसला कर सकता है, लेकिन अभी उसको बड़े नहीं होने दिया गया, अल्लाह ने उसको पहले ही मार दिया। मौत देने वाला अल्लाह है, तो ये सवाल तो हर बच्चे के बारे में होगा ना। नहीं, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, उस एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन बन रहा है ना सर, एक्सप्लेनेशन दी गई मरने के। हर बच्चे के बारे में ये सवाल होगा, आप इतनी मोटी सी बात नहीं समझ रहे हैं। हर बच्चे के बारे में सवाल होगा जो आप उस बच्चे के बारे में कर रहे हैं, कि उस बच्चे को बड़ा होने का मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी फ्री विल इस्तेमाल करके कुफर और ईमान के दरमियान चॉइस करता, उसको मौका ही नहीं। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि बच्चे का कत्ल कर देना, ठीक है, जो आपके जो साहब ने किया, और जो नेचुरल डेथ होती है, जो डेथ होती है, दोनों को, तो अभी जो इजराइल बच्चों को मार रहा है उसको भी नाम सही ले लें। उसकी वजह यह है कि वो एक मोहतरम शख्सियत है, और उनके बारे में ये इख्तिलाफ तो हो सकता है कि वो नबी थे या नबी नहीं थे, लेकिन हजरत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, उनके एक मुक़द्दस शख्सियत होने के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा अंदाजा ये है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, कि आपकी जबान से वो निकला है। उनका नाम है खज़िर। ओके, खज़िर जी माफ कीजिए, खज़िर जो है, हजरत खज़िर जो है, उन्होंने जो कत्ल किया और जो नेचुरल डेथ होती हैं, उन दोनों को आप बराबर मान रहे हैं? बच्चे कत्ल करना अल्लाह के हुक्म से मौत दी ना, उन्होंने कत्ल अल्लाह के हुक्म से किया, उसी आयत में लिखा हुआ है।
وہی لکھا ہوا ہے. تو ہاں ٹھیک ہے, حکم تو میں نے دیکھا نہیں حکم تو کیا یا نہیں, لیکن ہاں بھی ہو سکتا ہے, کاز قتل بھی ہو سکتا ہے, کاز بیماری بھی ہو سکتی ہے, کاز کچھ بھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موت دینے والا کون ہے؟ اوکے ٹھیک ہے, تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بچوں کو اگر بچپن میں قتل کر دیا جائے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ موت قتل کرنے میں پریشانی ہے بھائی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو بچپن میں مار دو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو موت, کوئی بھی موت بنا اللہ کے پرمیشن کے تو ہی نہیں سکتی. ہر موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے, ہر طرح کی موت, چاہے وہ قتل کے ذریعے ہو, وہ کسی ڈیزاسٹر کے ذریعے ہو, وہ کسی بیماری کے ذریعے ہو, وہ کسی حادثے کے ذریعے ہو. اور جب بھی بچے کو موت آئے گی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, چونکہ وہ بھی اس ایج میں پہنچا ہی نہیں کہ جہاں فری ول کی بنیاد پر اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ اصول ہمارا ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہے, یہ اس بچے کے لیے بھی اور ہر بچے کے لیے. اگر فری ول اسرائیل اگر بچوں کو قتل کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ذہن میں کہ یار یہ جو ہے نا یہ والا پھندا پھینکیں گے, اس میں تو پھنسی جائیں گے مفتی صاحب, یا ہم پہلے ہی پھندا کینسل کر دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ فری ول کا تعلق اس بچے سے ہے ہی نہیں, فری ول کا تعلق اس کے والدین سے ہے, اور والدین زندہ رہے اور انہوں نے ایمان چوز کیا. ارے نہیں, میں یہ پوچھ نہیں رہا آپ سے, میں نے اکاؤنٹیبلٹی کوشچن ایک بار بھی کیا اپنی طرف سے. اسلام کے اکاؤنٹیبلٹی پہ تو میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے, آپ نے میں اکاؤنٹیبلٹی پہ ایگری کر رہا ہوں. فری ول کے اوپر آبجیکشن کیا تو میں نے اسی آیت سے, چونکہ وہ آیت بچے کے بارے میں اصل نہیں ہے, اس کے والدین کے بارے میں, والدین کی فری ول کو ثابت کر دیا. جی بھائی, والدین کی بات ہی نہیں کرا, اکاؤنٹیبلٹی پہ ابھی آ ہی نہیں رہا. مفتی صاحب ایک لائن بس, اگر اگلی لائن میں کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ کہیں. جی بالکل, ہاں میں نئی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی سے میرا کوئی آپ سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ نے جو بولا میں 100% مان رہا ہوں کہ ایگریمنٹ ہے. فری ول ہے نا, جب یہ نئی بات میں کہنے جا رہا ہوں تو فری ول ثابت ہو گئی, اور اگر فری ول نہیں تو فری ول نہیں ہے. پتھر کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو چکا, فری ول نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, نئی بات میں کر رہا ہوں. نئی بات میری یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی اس بچے کو جو مارا گیا اس بیسس پہ کل کو کیا ہوگا, تو اسی بیسس پہ ابھی اگر اللہ کی مرضی کے بنا تو مر نہیں سکتا کوئی. جو اسرائیل مار رہا ہے بچوں کو فلسطین میں, پھر وہ بھی صحیح ہو جائے گا اس حساب سے. تو کس حساب سے کہ اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ بچوں کو مارو؟ نہیں, اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر موت آ سکتی ہے کسی کو؟ اللہ کے, دیکھو اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ, یعنی اللہ موت دینے والا ہے, حیات دینے والا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا عقیدہ ہر ایک کو موت اور حیات دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے نا یہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے خضر کو حکم دیا تھا, تو قرآن نے ریکارڈ کر دیا. اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ غزہ کے بچوں کو مارو, یہ کدھر ہے بھائی؟ کہاں لکھا ہے وہاں پہ حکم دیا اللہ نے خنزیر کو؟ تو دنیا کے اندر وہی آیت میں لکھا ہوا ہے. پورے کہاف اگر نہیں لکھا, اسی آیت میں لکھا ہوا ہے, اسی آیت میں لکھا ہوا ہے. ٹرانسلیشن دکھا دیجئے مجھے. میں نے حکم دیا تھا خنزیر کو مارنے کے لیے بچے کو, نہیں دیا اس میں کہیں بھی لکھا ہوا. یہ اب جو آپ نے کہا ہے جان بوجھ کر کہا ہے. ایک مرتبہ آپ کی غلطی کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے, دوسری مرتبہ نہیں. نکالو ان کو, یہ بلاسفیمی پہ آ گیا. اب رہی بات یہ کہ کہاں کہا ہے, میں وہی بتا دیتا ہوں. سورہ کہف میں کس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, یہ رہا. یہ بات کسی نے ابھی مجھ سے کہی تھی کہ یہ آدمی بلاسفیمر ہے, شاید کسی نے کامنٹ کیا تھا, تو میں نے اس کو اگنور کر دیا, تو واقعی بلاسفیمر نکلا. اچھا جی, یہاں پر جی مفتی صاحب انہوں نے بلاسفیمی کی تھی, اور ہم لوگوں کو بیک اسٹیج آ کے ان کی بلاسفیمی دکھائی بھی گئی تھی, ایک جناب نے دکھائی تھی. پھر اس کے بعد ان کو ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو تو لینا بند کیا تھا, تو انہوں نے توحید بھائی سے آ کے معافی مانگی تھی کہ وہ میں نے ریئیکشن میں دیا تھا, اس پہ میں معافی مانگ رہا ہوں, میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں کری, دوبارہ نہیں دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اچھا, اس آیت میں ایک بلاغت کا نقطہ ہے جو اسلامو فوبس کو صبح قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. سب سے پہلے کشتی کا واقعہ ہے,
وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، جو کشتی تھی جس میں سوراخ کر دیا تھا اور پانی اس میں آ گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، حضرت خضر یہ کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں، کیونکہ عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بے ادبی ہے. تو اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اردت، میں نے چاہا، خضر کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر لڑکے کا ذکر آیا، وہ جو واقعہ جس میں لڑکے کو قتل کر دیا گیا تھا، وہاں پر اردت نہیں ہے، وہاں پر ہے فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کے قتل کا جو سبب ظاہری ہے وہ تو خضر ہے، لیکن جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کیا، ہم نے، یعنی خضر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ نے اور میں نے. ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ. اس کے بعد دیوار کا واقعہ ہے. دیوار کا جو اس کو جو سیدھا کیا گیا، تو دیوار تو گر رہی تھی، پہلے سے عیب دار تھی، اس کے بعد دیوار کو سیدھا کیا، اس میں اصلاح کی، اس کو عیب دار نہیں بنایا. یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ آئے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر خالص اصلاح کا کام ہو رہا ہو تو اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس کو خدا کی طرف منسوب کرنا چاہیے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے ارادہ کیا. فَأَرَدْتُ فَأَرَدْنَا فَأَرَادَ رَبُّكَ. پہلے واقعے میں اردت چونکہ وہاں صرف عیب تھا، دوسرے واقعے میں جہاں قتل موت ہے اس کا سبب ظاہری خضر ہے، سبب باطنی اللہ تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو حکم دیا. اس لیے فَأَرَدْنَا کا لفظ ہے، ہم نے ارادہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ شامل ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، ثابت ہو گیا. اور تیسرے میں جہاں صرف اصلاح ہے وہاں ارادہ ربو کا ہے کہ تیرے رب نے ارادہ کیا، وہاں حضرت خضر کی طرف نے اپنی طرف اس کو ارادے کو منسوب نہیں کیا. تو یہ وہ بلاغت کا پوائنٹ ہے جو اسلام و فوق تو کبھی بھی نہیں سمجھ نہیں پائیں گے. چلے بھائی آگے.